السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم النورا بناري بنين دو كلمو عثمان لا Guinée عثمان كبي ala ni Ousmane Kébé le bena la sumonna sayin inshallah wa alaykum salam ko taranta albiji altilin tahirato dimbayal dum wala inshallah wali mena la sumonna sumo kende bale la wuraina mena la sumonna le bari nyale mo bari nyalum ba antena la kula lo kam mena la sumonna bari nyasmo wala inshallah mba fele ndoko fana ngata diama wala ndoko i préparé wotuma Ousmane mbata je beta nanari inshallah mena li tala le sain mena li tala le sain wala dulu benari dulu hana ala ha partager mena la ko momena te nalu na tan sey nefo nkali hi wakali ala ha partager ke inshallah wala doron seno wala doron folalia wala hada ha partager bo mo ko ni hi connecté ni haje nyamenna e ha partager ni ha partager atahalla sesiya atahalla sesiya alame la sesiya afahamula sesiya surtout nje wahato nyimento ten inshallah ala barka merci beaucoup nyabal bela ala bouton digi kisan ni mengi connecté e ha bouton digi e ha partager merci ala Ibrahima Dramé ala partager ala bouton digi ala ha partager ne Ousmane Kébé ben ala sain ten nabe na la sumun na bari nyakan ni alhala nyini ni alhamen ka harji ha bo ato ha dimma ala ha harji he men ha dimma inshallah on na sumun wo kulu kan ni alhala nyini voilà Saibo abedi mon frère comment ça va je m'okolu voilà ijabi Saibo ijabi merci na soldat benala be albi kontonna mbada mutale mem fodo janim ben doko tala benala fola le tugum bari mba fola sayin tugum ala ko hasentani la so bonna mba fola ka a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته la paix et réconciliation jamake ana musulu ntendin mo aldoho aldin alkumutani ho Mustafa Sawani hana futa urai na hal konton bari nya controla misilime ya controla tigninta ya controla famaji go be control mento hafal bi en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na tarjam ko hanyo hon dema hanyo hon matilin hanyo hon nalu sila kendoka ma fon konte la silolo altelde ma fon ko Ousmane mengena ko la silolo altelde mbe jang hanyo hon pousser la pousse di hon ma hanyo hon na kamali nali fi bulo du hon bulale al se sembo soto nali bulo be hon bulale al se hakili kilim muta alme sonko jam sonko nte jam bar jamu la paix me que non ni man kudor bi ni ma dénoncer dénonciation momenti parce que ni ha dénonciation do sa ki la paix le mu
mais la paix mo monti hakko dénoncer rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana renga hamunke la paix ise paix fo nyaawo nya josi si alla ki la to sakko ise tambiala bari aham hol kili salamu leka ko paix bari paix ha to nyogol kele men be to nyogo to ko to nyogo manni men mo fanto ba to ko fanto ba ya manni men mo al halu be kirin daji go be men la ni manni ki hadabula mo do yalla moti mo do yan toti parce que amandi na société là amandi na communauté là men ne vivere onya ni men men dia ko hoke ni men men dia ko hofo ni men ke lo hobe men na do ko katere hani nga kan kite na mankan do ko katere se inke kite manka kela wo e bono ma ko injustice to nyogo de joti jahanga kan ni ko to nyogo yiba tabe fo to nyogo ha be kumba wala haken da jahanga yayin dictionnaire kende balum atela kuma killing akuma killing do biye ni ba fo na tibabu kan to fi ha fo nyamolo fula sababema a feminine ma na masculine ma barum tella jahanga kan e se kuma kemela den kuma killing bata be fasari woto to nyogo manye alinga to nyogo dabula mba fo na ndo ko ke usmani bismillah ngana ira ko dan tege mo hodien mba fo den ki hananari ise arantre kere bouton appel ke ndo usman na hatara ibata pere appel ke bari ngali bi makonon ding misilimo bi makonon ding ngana nare ngana question mo dolu poser et puis ngasumu sumu bolem hakilo dolu dini homma e inshallah mba fo la usman en ka bismillah abiminto ndo usmane itu nya bay be santo le ten ma fe di hankili voilà ok voilà la connexion ma konon di ndo usmane allez connexion vas-y alhamdulillah rabbil alamin ndo assalamu alaikum Assalamu alaikum koto ndo bike mba fo la réseau en nenka bike akana ku bulato parce que na kumolu bi franchement ba fe le na kuma kangalu bi hataha itahadula luto makono ngara sa sai whatsapp du finance marché la hasia do ni fanan dimbe ala sahala ni sa bo kalima franchement whatsapp la kongo tala nya asongo takata ben wala hadinyen ngala saha il est où mon dictaphone tac ngabla or réseau là voilà comme ça ni maintenant tranquille mais voilà voilà mbari muslimo lu mba fa tu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la paix et réconciliation au jama qui anamusulu ntending aldoho aldinga alikumutani ko Mustafa Sawane nga fole no barfo nga sagiama parce que na invité batananar kabrin someni dola ni alahi ibrahima qur'ani nga ni wol mo planti ngole ngon ni doho ke ni wol mo usmane facebook la Guinée ni kayen ko usmane kebe nga la hido dial man kon na be na lale na hana sumu bari nya sumu kan muslimi ya sumu kan usmane kebe nyin kata fo ni keleti kabrin kunu ngay na kuma kan siaman ne mele jam kunu girim bolu dun talem fasulu la hata tuba ma hata habla sate kutalla girim bo bulata jawo ja sa kan ala ko nin bari mali bi nyahon na sa kan ala ko bi mena la wole question dolu poselam bari ngamen na ko rosi ala ko to mo kata verdict mo kata tonya fo lati tonyo go mani ngala kuma siaman ni dia ngabe resultat jele ala le soke mo fanga mewu di fama ala le soke wo kono mo do mo menga fa bunya parce que mo di hawandi mo do bunya ibe bunya so to lali nyin kata mo lati men kata fama jigi mo atte so to tajamen anin te do so to tajamen na wo do la haja ni honna parce que na jahanga ya na miro to ko so to dula c'est vrai parce que ni so to tajamen anin te do so to tajamen ni hanna éducation sa e ba fa la konte la éducation hakansiala ni ntati kudo ma fama jigo bulo mais contraire
na be na la sumunna wole bulo kambi alfi turmalon na hakkilo la kumo man sonia tuma dum be na la jan na tal jam ko habbe ngale ke ko hakkili bula no hon hakkili bula habbe ngala sabati mais bi harabadi nyamu na soleti insono kuma do ko la jam bi kumo même mo contraire ou bien kumo même bo la cadre kono al salon ha fo mun dindi nyalati wo mo harabadi nyala na soleti al si hakketu nyango bulo ma man na jango ma na ko mo ta shida Usmane salam alaikum Salamu alaikum koto salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi kabrin someni kailen ko benali ikilila jango ngana sumu hana bari nya sumu ke hana nare hana hakili di nyoma wahato inde nyamenna est-ce que bi iseno isi fala mbo lien donni jom Usmane fakati parce que be betala me bardo bi déjà mais ko Usmane kebe ben Usmane lagine bon mo même be ikite be nyamenna parce que ngalonne avenir be lela ja hanga ya kum mafola do le moyti misidime ya kum mafola do le moyti ante sila dindi nga do bije ke ba le moati daji go wo kono la la fitale ni te fana long donding ifanga se même fono mo holi en jom Usmane ti ala ko misidimo la halo ni jonje sumun kanja nakeba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na misilmi ya kontrobe jahango to ma be ye min ben na mela bi ani min ni se jahanga kangame to Usmane Kebe inte to la Usmane Kebe to mo école dingal leti to da tu fille baba to da tu fille jele ngulu nal boke ngoleti inte du naw te ou explication le beto parce que ça y wul ba chifo to no ba la mais na sa kima kudoti hida ma wala hafisa nta mu jahangolati alhamdulillah adiyata nyam fana nganna alfal tarahan tumin to mu jahangayati abu nyata makula mu min fana ngadi nye mo bato bunya bato digo bato amma digo bato e hak karahamato min belo abe jahangaya kono nal fala ho do tanna insha Allah alhamdulillah rabbil alamin insha Allah la invitation of fanana parce que franchement on respecte ngi bunya jangul mako ngi bunya parce que mo holo muti courage bi la bake insha Allah fu yam félicitations parce que kudo mi se kuita to me kunta Usmane Kebe to je sais ya min bila o me kunta Usmane Kebe to kulu tambita kunna no sitanta Usmane Kebe maman la ni Facebook infanga bala franchement félicitations chapeau mbal la trala faltala minshi imeja hangol kawadila faltala minshi ime ila kumanyima fola jahangol ya hi fahamu afana hi fahamu ila kumot amin Allah ba kumo konta puti ni mo shi fahamu to wala to no hasha donc ntendi na Usmane Kebe wala mu wasala alsa partager wala sinna wa kuma kan ta sia wala sa ke ni dul fana ngadi fana sa partager ni hamesa sin name Usmane be question men folo poser les mabi wala mo be den tamenati be mo misili wala misili en son taw nata ke jahangoti ni haje bongo jahang tel nata kan kilin fo bari jahanga ay iso tatel to imegan tatel to parce que ngi la kuma do me woti di fulo ulo daji go ma e bal trambe nyamen na ni haje daji go ni ma ndi tela parce que e ha fo le jasayin e ha kuma ma fa yanki hi présenter e manke mo oti mo même be e botamento e bisi warne fierté do le moti bari e ma fo nya bo mo ma ala ko xam do la tege fanto itala hafisa do duti ila o diata nyam betege wo mu kulati fo nga poyen la no manno mo alhaji go de mo ala mo ishima ala mo jato kenena bon e hakke bal la qualité fo ila mo en kono parce que mena la wodulu kan ne ke bal la qualité fo parce que ke bal ketale ki ko ngi la sumun kan me tu fil na te boto parce que ke bal tramben na sa tenu la e ketale ki ko ballon football équipe défenseur budget gardien budget attaquant budget nimbe budget il le den ta
din ningal kulu hay te sifa do boti to daji go men dila tibabu dugu na mai mafalin parce que imagine parce que tel dole bi matanya but tibabu dugu na ni la tibabu karanga ni ani ina ta jamano men kono jamana ba sifa ni jahanga ya kunu be nyamen na kunu be nyamen est ce que anabi mo klinet yo nakeba in wala almun ni barajila a toxo ma jahangaya min toxo ku jahangaya folotonu anin bi hambe ata jahangaya kilinga toxo lamu toxo kumi mu etourne kula ini ha jamono toxo me fali hala seke jamono puritiriti dunia be atele be tinyari yo a toxo me fali jahangaya fana me fali no jahangol la kul man te saharin wala jakerin jahangaya ngol bi dalu la jahangaya kumo non te jahango fanga mu fenkendo lati jahangaya fana mu fenkende balati lagi koni ñoxon faxa mu baliya dondin na ben tema kelendin na be alin tema kumandin na be alin tema wala ba kerin dunia bi dalu lanna wala ba kerin mo holbi mfanga ben mfangal be kuma folo ñoxon ma man kam min folo ñoxon ma parce que tul mandara la le jahango mandar kelo le la jahango mandar kule la dunia si idalu jahango la kuminna wala haken na grimbo be siaring wala haken mo holbe kumol folon na kolto parce que nuna dole bata dara le depuis des siècles ou bien sanji keme ko le be fitina le be kele le me jahango mandara le wala hakke jahango be lonkan silo do ma no lente jahanga ya mantinya hambi jahanga ya mantinya mo ho kurungal dantandin na benti ma min be nyala jahanga ya manogola jangol bol ma ko to klikli ngane so ko sumo voilà donc jahanga en tinya la yo inshallah mo kurungo min be nyala jahanga ya manogola mo ho kurungol le be nyala ke la mo hol hidalu jahanga ya la non te jahanga ya mantinya inshallah parce que hambi au preuve mo minti ifanga shalon na nakki ba foko la ko jahanga ya hadile ini la dindinya ni la ko be hali tata lagne ni mo hol hije be tambele shafo ni ko jahango le muti hali sima kuma dolbi jin shafu iko mala ke shafu ko ino ko bile yana ke ni gene kenti non te mu ko ba bon son lati mu ko kendo lati donc o sai tele hambi ko jahanga ya mantinya koni hayte mo holla foko la ko jahanga ya mantinya to la fanga doron na betinya kan kono to fanan la be fanan tede parce que ni ha kumo fanan fo kumo fanan ha base le fo jahanga ya fanan ben tetinya kande parce que jahango mini be lagine wolin tetinya rinde yo jahango mini ben na lagine jamono lu kono wolin tetinya jahango mini ben na senegali wolin tetinya jahango mini ben na guinée bissau wolin tetinya jahango mini be sigirin afrique jamono lu kono wolin tetinya ntolo mini bota hanatu babu jamono kono lan tolle be tinyari ila non do ko poyemba yo ntolo be tinyari ntolo min bota yo anatu babu jamono kono lan tolle be tinyari o fana particulièrement Europe fana bentede jahango mini be France ba ni ko konni hakuma janni be kumo dam tala nakki ba e hankili ko hato nyafo na tala son tambul ko la ngonye inshallah ni menar li sotato no ni me do yali sotato na ni ro fana na tala son ta nta Usman Kebe xam min long na karinte min to ba kuma man son yade yo ni kuma sai do hamira kumba telema kuma kan akoto ni kuma sai do hafo aka jen telema ubi a jen tele baba ma ubi a ben telefan dimma ya hanga kuma man sonia njitori na kuma to te mogol halo afuko la kumbe katakan ne fu altala min se jahanga ya tebe kumi nin fi balante manga fu nyogonye kumi nabe jahanga ya toroli min be bokingol toroli ha si tubangol ma min be tubangol toroli ha si dolma bolo folo nyogonye parce que mo yonte turin duniya kono eronte minna min me fotu fanan kashi kono nya se banne donc ni tata ngini kawuma jahanga ya mantinya folo ntolo mini be tubabu du jamono kono la précisément France ntolo be yala jahanga ya no d'accord wo feloti no ntele men be France kon jantende be jahanga ya no ka bar bi je nyamen na sile est ce que
possibilité be len nyambi jahangolu sentano be jammenna parce que ko soso be afato ko no barna ni e bila e hila kuma fo jan sai bar ntelu mena nata Europe be fananti dan telu mena nata France ja asiama bi den tel tahanna alifalu sambas jaber janel bo wosi ben est-ce que jahango fami na ho ke ba parce que mano parce que fen soto la trambe jahango to bar siden ala siyasi len anin na nya jang anin na liberté do soto problème mu ngaynke est ce que ngadi le ñokon est ce que ñokon yale est ce que ñokon kili yale mu ngake bi jahanga dol be kerim bi mbe ñokon hasidi yale kuma kanga be ta kan dula beto hantel be fel siglin dang men hunte e hante ni ko jahango lu te be ta soto te be tan ta soto yo nake wa ko barka ila harfo sita jahangaya ntol mini be France jang ntol la ba ke kan jahangaya be no kan parce que ntol la ben akerim be gwari nyonye problème ta Afrique wala ni safo hambi ko problème ta Afrique problème bi ya France ntol la se nyokon soso ntol la se kele jang ntol la se hasbiya ite jang ntol la se ko de ite jang ako hashi ke balma Afrique godu soto mo sa fo ko godu soto haja hango tinya ko ni godu soto dorom manja ko tinya kunum baliya nake ni nake ba ni kuninta isa silan hakulanya ni kuninta isa silan hakulanya ni silanta ni kuninta isa silan nambaru la fanganya ni kuninta isa silan fitino la fanganya do bije nafulo babulu ko na man kuni halata ha moto isalon ko swashile do bija karanta ko na man kuni parce que halabe kuma la isa fitino jato do bija man karan ko na kuma ta mo be shafa ha mo stata se dia mo holi mais jahango la problème ba mo minti mbata takama ko ni na takamo man nafa hakili sotola min saken silan fitino nin kelo fanganya nake bante silan tek jang jamono in ku kilin na hankulu jamono in kono jang isi lo tubabo la ka hafu yan ko pardon yo ite hi lo ate kan ate fanga ha pardon a demande ma nin lagne la mu yalo shafu yan ko ba ko ma ko lunkin ya ne den hando be malo nya be jammin yo ala hakke lo ka to hambi hana ka hala wula jang isi lo mo kanje fanga hafu yan kishi hakuto exactement ngankal ala la mo mo ni man kunin tubabu dugu jang ima hakilo sto tubabu dugu jang ima silan kilo nya tubabu dugu jang jusula mandi ite yen tubabu dugu jang halal giyama ma ala madima hali algiyama ala ma jusula wodi itema mais njahanga damal tima kushaman na ben gwari nyogon yen nakiba kushaman min ben gwari nyogon yen min ba ke be se wari nyogon na fitino ni albala wala kushaman na be keri jamono en kono jang alim be botasa alim be mambo sate kilina manda jugo kilin soto man londi kilin soto alin natana madi tubabu dugu hagodo yini godo fonan godo nyini nya keta godo nyini nya jahubatin damali tema haketa fitino nin albala wotime moholma hani wahto to hidama réseaux sociaux kumantije fitina halabi kono ila kebali shima sabal ka koto ala mai haji hatuje iyo bi udindi ngad bi ulbata keba dolije ulbata keba ya keba ulmin hakushi fa wukitullah moyen mbota bobi fitina parce que be se fitino la nyini ala ko mimben kono ngafo no ila kumono janni be taxla no parce que ngalo ne be ja be na la jamen kan donni ha fon telle yan intellige ke ba yaren din ne ngene nya koto
ala ko sen kuma ya so te nyamen na sini parce que ni kuma ta ya ha bo ki te fanga trambe fongo e baro 30 feet jam ko su nyaro ni kalabante ya ni nkulu inse kisi wo nyamen na parce que ni hakki ba ko to kuma na dinne ya mala me e salo ha te gen su adu le soto ala mum be kisi la nyim mai ngi hat ge to musu hat ge to ila famille hat ge to ngawa amin rabbi donc o te gan su min be jahangulu tema usiata bake usiata on fututa ñoxon fanama parce que misa fo bi lagine kon la sinta lagine min fututa ñoxon ma jahango fangasi wonti on fututa ñoxon ma ime si jango je man do tatra iman do ta gidoya natana ke ni la barala fananti tubabu dugu jang hadingali ta ha musolu ta hi bulani di anin kolu fananna o fanan bata tabbi wala ñoxon fangaya hasiya ko fanan be wallahi akiba ni ha mo dingata e ha futu e ha bulani di akan ni di adi nakaru kan aman kutinye la den dron itela ni di dron ka e ha bulawo kan wallahi billahi tallahi nakiba alim dia dunia ani alqiyam o ko khala giringa siyama na ben na jahanga kunda min tata musulu ta kakande min musulu ta tuba jamono kono min tata musulu ta la kutalto da mali tema o fitino na tana kem kun da muti a musulu bula mushe bula nyama min ben na jahanga ya fanga nogola hatinya min ben na jahanga ya jila an nogola hatinya o nyala fanan na tana ke fitino toti bi na jahanga sate londo fangante la na jahanga sate londo fangante na jahanga sate kono bi isa jela doron ibalo qur'ana kilo ala qur'ana kulu kilin fula saba doron fula iyo hay to be kama ni tagata wala sate fanga la be bi la jammin na fanga me hani kawando bola musuli nyala wala hake lonnila ntol muy kollinga la tipon je tiaro ke ngatambi ni ava ko kollinga la mo masilo yo kuna qur'ana karana kan dajugo kanta benna le haben parce que munna ikuma dula jamaato mo wala hi kuma kanga me hafa dum karman sami ngene en foten franchement ni ngakan ni besate in kono jam franchement gashinte na jam yo na jahanga sa telephone kono bi ime majlisi bu na fa gen na jahanga sa te kono min fanga se majlisi bu masigi adini ngale fanga karam ke bi sa te fanga ko la jahangol be mo londi ni fanga bi wa santan ni lulu wi wala fanga wala be janne bi be ta voilà bibi dan nin dum ma hakilo to akoma hadini ngal karam majliso ni ha mo gol genu be tali dingal tituba o be atari ti jahanga sa te la ta alqur'ano karanje ndolmin la kebal tumbe se so jamono kono la ko ta jahanga ya karam hala karam awulu baha ya lon awulu fa ya lon awulu na ya lon akoto ya lon asilan alanya hamo ya lon wala ke talibu nana to ato tonu hala shiji tagala dondula safu yanka dabula wutumo tonu parce que na bota tuba wutumo tonu isa fole ko mo membe borin taliban aliya hakilo be bata mafali wallahi bata lavage de cerveau kala mo ya buloma ahantul min tu sate li kono lan numbe tulun nambe balongo gusi lambe takala dula to nana ta na hanje asafu le he kan kono ko allah akbar kala jahanga ya tinyata halal masjid nyate kilindi ala masjid nyani tul fangan tante kilindi butu ndafo ngai ngoy fanga bata fanga ko hakilu fanga dala ka ha boje wala wutu mol tonu jahangol si dingal la tahawula ma jahanga sate kono la hakka mais bibi jonsa hani idinga la tagala jahanga sate do labi isi hani ala tagala jonya ka tahakara na man tahakasara ibul la fanga na man tahakono la akaramo fanga dinga do la sate kono ube atakabula akaramo do musu do dinga fanga koje ube atakata fanga hina fanga iyo su wo keta kawa ku baleti nsolo fonna kumol to hambi londo na tunentes khabilo kono la londo na tunentes ati kono la altala sana fen kurngol la taliya haladu londo na be sate kono mo golsi silan ne khasilan dini ngali silai sama silang kono mfanga la kata sabuti na jahanga ke ba ni fanga la serenga le betinya
londo ana daji go la baro parce que londo c'est tarla ana daji go la baro londo la en to le fanga la kete sabuti yo na jahangol la janga ya min bibul la village lan kete sabuti khabo france janga ta ka betinya ngabo janga ta ka musolu ta lagine ni kungol da nate la ni khadum na satel kono musol min bi je wole meke no e bala hi interdama antolo mi bota tuba budugu ntolo ni musulu hadu ni nate ni jipu ni ko be nga kebal la shere ngal la goshu damu te nyo kebal bulu nyala hambi bi fanga shere fanga tije ni min na min di yayi khabilo ko ne la lo ko ne shule ke wule jena ke makka saru ni nambaru ni fitinoti adon nimma hakilo soto akuma ke ba kendol ba ke ba kendol bela duniya kono de jango kendo ba kerin yo duniya jango na ke ba bi meti nya nyon fe da ce sita sanji bi woro wuluma ha sanji bi woro wuluma fona ko de kombata nte bata wakili kafiri yala ngatu yanko nako le kabal tala silo le mutala wallahi al tala shi ten ko ngama yo uja hanga kendol be kerne minisano ja hanga ya inda dala kono kumini ben ngwaka nyogon fananye jana do wol kumo to ani hanyin ka question duma wala problème dulu ben na ja hanga ya le kono na wala hakke bibi ben baliya shama ben tema wona fuluko bi nam bi be nya men sain parce que kasi ta jam men masain parce que kon na tahamo normalement c'est mele lonal lanu yo ko karanna mo men karanta ha karanta kanin tahamala yo mo men tahamata ko lula londo lu bekili tahamala yo bi felenti ntelu yo nyabe mo holla ki karantale nyabi la ibata ko tahamo bata lawo bar wobe yo ndabe sentano ni sentano ko to yala parce que mo hoda tahamo parce que Europe jante bi janne Ousmane ite nata jang kabri nata bo ibe metti ni kinda ini si amandi bata dun nyohon to tibabulu kola wo experience do leti wo experience do leti la mo ya kwana ha atobe bar yala ni hala sa ni ha pourcentage la sa 70% 80% do bi jang nata jang bar nata jang nyame na fayda hambi wo do jo nyaare sammu hankola sambi sabakola ini mentalité men bota je mama parce que ini mo ho ina ta jamano men kan nalu dun ta nyohon to la hakuto fo wala habara do kala ko ke nyonje asila mentalité ma fali bon mais eteni ma wosie mantara ila koto bon harin be sa te men na ni khaduru mani ka san ki la maire to kondi e mo e me maire fanga e ma maire long e ma to long e ma la douze long ni haddo le ni ka fana kon dinge ndingal be karam ka école jomna ame école to xofo ni examen no sa en so bojan sa esi ama ni ka intila e dingala école to xofo yen sakwa be niveau menna bon ta mo sente lu na fa nyaadi si hakkilo soto nyaadi ni ina ta jamano kono ni jamano même civilisation o jamano parce que civilisation muslimi amanta mi civilisation la bar évolution do mo inte hana jam bon ni mo holu man du nyohon to ntela miro to tuma do na retard be non ne haramadi nya fanan koto bon to be no on ta hamatale parce que sa ta hamashe do jela harim bota jam hata afrique na do lu bidje na ta hamanya ni na comportement lu franchement à ce moment dessus le quoi bon est-ce que fanan don tato yo alo ngana fu yana ke ba nko na hidiya alquran no be karan yo na hidiya ta karan sorbonne ni man silan hako alo mo min silan ta hako nya wala se silan futino nya mo min silan ta hako nya wala me son number habo ala kutoyo alo kuni london nin karan kuni nganta kilinti tamo fana nin kuni nganta kilinti do be sigini afrique ten na kuma tinya la ubi ay khala mo ya fangallo e khala mo ya fangaji abe kuni ni hasian to fangati nga exemple kilina mointi na jahanga ke balla jahanga ya imma city asila kunangol ke imamoti yo akaba kunangol ke dualanti yo aga sama kunangol ke moroti hashe be na la rolu dabulula yo ibenta ikunta nyokonto ndolla kol so jamono kono la na ke balla haso so la rolu dibulula
ahile bunya du bulu lay hatte te nyogon bulla nin ku bula te si ja tigi min ma nin ku si te si jaminna wol kunta nyogon to lunkilin te nana ma men na ke ba la lunkili ube ngaje nyaay nan si sanji bina nin kilna nana ma je lunkilin ko fadiga kundango nin kebe kundango ke ba lebe lori nyogon na ten kibe nyogon masawala kumo Allahu akbar anana man kenyala lunkilin nana ma je ko fadiga kundango nin kebe kundango alfa nyogon ko to le hilo nyogon na ko ka songo de pe ala handa nana ma je ala kanake sentano buloma ala kanake nana ma je nana ma kuje donc le keta ke ba kunin ningal lati edum man wotu mo ngolo fu ila tawo man si gando ma wol fa man ta hal kempu fanga ila ta dol fa man bo fanga je fanga di iyo abo tuba hana kul soko jamono ko na bodo ina dan tan ndronne iyo e jamais na contrat Portugal fanga te mo me Portugal ta ma gide bi sawu janna muyo iyo Portugal si jamono ka iyo Portugal si jamono Portugal fanga te do iyo gide bi sawu janna mu iyo dol fanga mo har jige fanga sto jati rashi hal ko nakil fanga iyo mais wallahi billahi tallahi wal kuninta wol kunta nyogonto ndol be mbalu nu wol nana man bodula fanga to ata wol tumbe sigin tum fili jele wallahi social sa fole ndol yang wotu molto ise ma fenga ta kudu kalama kudu fungo minna kudu minna kalama minna wotu mo social sa wala kituli da na kalo kebe ya kudu akili mbata mo kamare mo tanga balwala iyo wotu molto no malo me bang shukuro me bang ñinan tasa jarta tar la bal bulla sankuto sina lala sankuto makan malo be lo kono la ala partage de mbolo ko o parisien jomo bento bulla jam fanga tente isa malo stoni jelare mi fanga ko lo kono fanga akantije na parisien nya hake folo tonu ke balbe dinding wotu montoli yakebe kunda ni dun ta lo kono la kebe kunda musolu jigibali la bije bese de ngola la hatabi fuy man tolu na lo ko en kati wallahi billahi tallahi fo tabilo ni khalo ko shigi ku ni na ta ko bi ko na tur la mubi oto mo malo fanga e fanga la sa tugu mimbe tabila bi e ga tugu jama fanam be mbalo al solo do mu lo ni khalo ko la sa shamo ko kemoti ke ba kilinga hilo la ha be balu bibi fe padi jenjo mo fanga bi mission o halmo ko tamfa marala antije ka kommeano albonna luwa usame la kommeano ngar diga me ko ngar dige to jama ha sia nyammeno fanga non ta amusumin ba kun dagina ga be bayaya ba ate man kunin ata ri nyum ko kutala hana woto ga ko no comme moi j'aime pas les gens franchement je veux personne chez moi et ri kabilo be bayata doron na ka toya ala ko fanga jama kana de la isa longolo ma fuko la kuntul la soto man kunyi nyanna jahanga ya nyum ma to yati nyakama na keban gendinga wontum bi bulula wotu molto wala ha kunyi nya jahanga ya ma silan lagne isa kutinya wande dinga malagine a hafu yanko da hangol mo kala je kala hatuje wotu molto ton mbaba lise bola ga mo gol la kelo dada kelo ga dun sate kon la man sekunda la kana e kana e bembali ya wala ta ko sango nyima fala ko ta kan de ma jang wata kuma man sekunda e ga hatuje da hanga ya wala kola e tolo faransi jam fanga problem min dun tan da mal fanga te ma jam ko fanga soto jam min fanga nota sida hal alfa kon da fanga ma hijigi maji inshallah wolo ma fanga kon inshallah wolo fanga ma fuko la kon na takamo man nafa na soto man nafa kula parce que munna ni ku fanga bi fanga kun ne man no nya bole te fanga la takamo hina fa kula la mo la takamo la khana fa min ko kunyinya ala satema min ga kubo a fanga la sate kan nambara ku kana ga baka o mo gola takamo khani ala fa ko mo min takamata nin kubula ta fanga kun amanya bo nin kubula ta kabila kun amanya bo no fo ka tambati nyala ila takamo mi na fa mai na fa bi mbata takama franchement na ta jamono en kono jang man son tuba boluma isa mele a ko man na kon tanya ko na ta gori ndula la ko metambila isi bata shi fo sanji bi woro bi jamono ba fo sanji bi woro la bati taraja e bata shi retret fanga hambi yante janti kasangi wala ji ma kono ndi hila dun lagine hambi ma lo afuko le kibi yale ite ma hakilo min soto to na ke ba ite bo stolo to ma joma
o mo ka o ngolo fi ke ba wallahi ndo do na ta jangolo fa nka en ko mo ni man kunin tubabu halal jame me kunin ni me kunin de e si no horngale be wulladi wallahi ntoje kuma kanta nge shilandinga tan cigi nyoko kanan kamme aka taka da kon ma haka me shilandinga a hakonya dulla kun toto sa me ko dole ka haji to ah de pinta nata bungon kono jambi cigi nyoko na manda kon kam maja mm halin nin dokol la bija partir de 22h mata fa al kanga maji kala khalo afu ko dole be takala bar dula so ko me kon sifat to baraka sigi no hakko cigi nyoko hakko e hasilan wonya nda ma fanante mabutugun na ta mo yin butugun ajana ken kun kasaro leti kasaro ko ka yefili kamu makoma sono mata sanji bi sabake jamana en kono mankuni mena la kunina to majama alamun de mala alamun lolan fe ha alamun lolan fe para ako be mata sanji bi na ke jamano sanji bi woro ke jamana en kono hambi fitino be diari nyen mbe fitino dabla la lunjoma o foni ala do tan fe ani sabu ni malu ani nge campagne den awa ko ban jetti la fanga la te al talantelu jetti la kono bi ke ba sensibilisation ay halo men jom tarin Ousmane yo mbe ku do la janka yo alam fele kuma la misilimo lu tulu ben na baring lu tulu ben na wala haken kala ha partage ata khalla hasiya yo mo ho do bi jete be jang item din la kola wo mo holu e halon ne daji go men bi lay halon ne ibe nyamen na ibe kuma fu yifola janten asiben ne woluma iba fa hamula le si ta mo holu lalo jangol bo woluma ko mundi ne se kofa jamen naten nga wakali nga in continue har dino en naringe alla kila na ta dulu nyala le sallallahu alaihi wasallam ar wo ma ke dulu ha ke muslimoti wo ma ke dulu ha tubi akoloti nyala le asumaila mati nyala le wo be imantubi mo hodu tubi ti nyala mo holi hi fanna saji mo hodu hatto nyaaje na ta to nyaka doli hi fanto baya parce que ka telemo parce que ka bilin soto nyala janne sai parce que comme mu ala mu kunna dia jogole siala na jamano ni jaha ko to mo fusi ni jana fo janten mo holi be jambi nyimbe men mun fanna men bi sey bi la makka ni na wala hakke ibe fusila ni halon ala hajigo dum to mo men ne tefanga la taala kin taala wulla ni la barama kin te mo hotonji gila a continue ikana dabu ni haje binte be lari la be confiance ni mam mba fele ibe combat menna parce que ila combat ko do ni ko le ko jahanga ya butu ila combat be ta ke jahanga ya mom be dengalete wo mo me wo interdine man te me wo interdine ma mo fusi me wo interdine tumo men ne hakuje jahanga ya en kono men te bendi men te taharga silo kan ila droit le moy ha intervenir nje hakkil ma o men ma ni tulu kunna diwolu ala ko hila ko lu fahamu hambi inte kumo janya la bele ko bari mbe men fole parce que réseaux sociaux yi mona fa mbale be na parce que ni xamé ça c'est ça inteng ça tra fo fon de tuba fo kakande fo tuni fil naté moy ibe sigin inteng e fana ben na sa hala direct yo bon bi mbe no honna jarabo la réseaux sociaux yi yo bakal contraire li bena kan réseaux sociaux la mbulula mfangal bulula ntata lu bulun dogo lu bulun ko mutani ko lu bulula conseiller men bi bulu bi men to men ala ko mo fala conseiller jo man bi bulu ha ko misilimo be ani jahango ni jahanga kam melalo har si ku tadu parce que ndoronte ko ise mum fo yen réseaux sociaux ni ma ni muna fanga mo monti ni tano mo monti parce que ba kala ma yo nake bani wala almin ni barajila réseaux sociaux tuwabul min mako c'est mal nécessaire asa kunyi nyema sa tinyema kono to laja hangaya sandanto en kono réseaux sociaux hakku shaman na tinyambulla parce que hali hadda hango dajigo kurun da hango la dajigo kurunya melanu isa memo hokilin na da fo a karman sa ko matalo a ku yon ko me ko akilin namu yo mais réseaux sociaux mbata ke matalo afuko la ko jahango siaman bije man kulu fanga iyo ye réseaux sociaux mbata ita na fo la ko jahango siaman bije aman kulu aman mara aman kulu soto aman kulu anima fananna
nakeba depuis ta réseaux sociaux indamu talumina hali premier imam de la Guinée mata kuma yan réseaux sociaux inaja président de la République in sa vidéo kama in sa fungol kama sa critiquer sa fungol fayin kono lunkin depuis alhanda inana ma meja ube inana haje kondo ko batam ko dona ni réseaux sociaux la ja ngana ma in kuma imamo yen ahatu in kuma imamo yen ala la mo la salo président la palais présidentiel la nka yan ko dina mosquée ntegeti iyo ngai jelo de no sele ja nko mosquée ntegeti lieu de culte te palais présidentiel te nta fanga kunturo ho kan non te ubi dino silo malagine bi mo man jawti dinga se kuma da ke bayen bunyani horobo kan ahi kuma kan afanan ne habar hado kudo sotato Iso exemple fu yan sai dinga dole be Suède te même pas 14 ans anata France janko ha invité janata jan dinga min be fange climat kolonya climat ko iyo climat kuto iyo anata français la palais fungu anata président Harris wa tata parlement la kuma taji iyo ensemble la ataka kuma ababa na bimba na baba du fulanga na bimba du fulanga diyen kale je kumin to tenal man serenga li teben to dinga lebe na la torlan to dinga lebe na la ko men to ja hangolu fanga tanomu minti nta usmani kibe sanji bina no min muinti ten ma fo de amal la kila shi wato woto usmani kibe la kumo mela no to ma ko dinga la muki kana fo ki she man iyo mo ko she sanji bina ne man shi kumo ma hambi dinga santan ni nano le kuma ka abembali fulanga na baba lu fulanga ibala me kampane batala luwa fana ibala me la haban hatego fana ngusa ya jene min fa fuko la kuni ma dabule to lebe na la toro la min bena litul ko isa kuma ja hangole en sanya bon so be ka wuli la hinani afuko la ki man kan kuma la yin moran tolbi bite hala la kila la botan tulinya bi sallallahu alaihi wasallam na benten tulon to man ki be bakala la junna parce que mbenta fo la le nte tamba ko la le min bente toro lambo fo la wayen na ha fo abuko la yo nyi manyi ube nyi meke men na janga ya fanga tano mo la ti ki me kuma ko dindinga na mu ki man kan kuma la dindin korto so ku doje ke ba me wo janya la ke ba hati ko lo ku me tambila soto dindinga la fana ngolon ko ban to la be sate kono iyo nya ke ba ko to kunin ninga na be mu so fanga yin na se dindinga la yin ka sate kono karti kono na jambangi mai ninka e ga yin long ba antola ka shuta ko lo iyo me jahango tano mukumo lati ha kuma jahango kenyan ki ha kuma do fay nta jahango je yaminda e khalla dala doron na karo kala khatu ngon na alkhadi nta to karman sa to man dinte enteng nin kana di e fana nyande e khalla ndala ngakele iyo hakelo ke para procréation nta min mo intite halim baba hanlo min ngan so to biya balgiyama halim mella dala na be na karo kante halim ko man da ya mekela la kula ni tama lon kila ke bala mo ima hormon shi je hituje an ba sawlo fa ana altala je hatuje mo min kanti bunya la no mi bunya woni ala tuje woni ala je hatuje men na réseaux sociaux yana na ko mo minti réseaux sociaux yana ke ntul bulla fitino kanga folati nyogon na ke ba soto nyogon na ke ba nano iri sigila salongo kono ibaba fulanga mo min hala safo ala yembia fuko la kala mi la koti yala antala hila ko kala ni mo min na asebata sigla do fangama ikhilo ita dindin korto o ita mustu kata isigila salongo kono na iri sigi réseaux sociaux la konna téléphone ko ni je kuma kan yamin nete min ngadin danin kanga enten taw fo jaha ngoli mo honten gosila mo honten na ko c'est un pays de droits de l'homme que je fais ce que je veux dans mon salon iri sigi hi fana ni iri sigi hi fandin nani iri sigi hi nandin nani réseaux sociaux nte samin fo jaha ngoli nga sila réseaux sociaux nya parce que réseaux sociaux kumo me ni min fo kante nyimbe la mar lidi ten nyala sinin fana yo ite Mustafa ja min kala réseaux sociaux la ten anin te Ousmane Kebe ja min kala réseaux sociaux la sinin min munti dinga nim mamari ngale bena len sigile na daga na inne me
afo ko Mustafa Sawane la tun sai info Usmani Kibe la tun sai info mais hakki ba ken dole ti mo wala ka ti dingal fanan nafa yo mais hi sigi hado la alfana ni hado fana ni hado fandinna ni hado nandinna ni hado bingina ni ko hitata alimbe takala ko minto hitata wina alimbe takala minto nalim ma hakilo tu faransi jantu ngolo fon ko problème ta africain to labi jantu lante kulu kam parce que munna muso handa ite kan hadi bulu la ite fanga ja kulu le da jugola ni te man kulu she muso kulu kulu bale fula benne ite fanga fa man kulu ite shidi nga kulu no ne ma kulu no ben voilà i ka mogo yo je mogo na be réseaux sociaux la ba fa nan la aba fandin nan la mogo kulu balo doron ne amma para ala taka mo ma na fa kula asana janya fa nan ha janna ba fa kana dum min nan am fa ka man ni so do janya la dinga ni mini be France janten dinga mini stock am France janten ni bi ya la jam ini ndole be ben France ja hi gosi ha nambaro hi gosi ahi gosi imam no fui fanan kela la fanan aha fuyen fanan kitale ko c'est toi qui as insulté mon père ahi gosi fanan kala ata mogol makima hi gosi fanan kala ka na ke bambe min folanye alin dana banna France janko meta nyawo yalim betal la vacances la Guinée nalim man hakilo tun shaman na be nyom bulala nyom kasola la Guinée fana iran nani France jamba bi yale man kuna to ni gaben la Guinée ngata ita ta ki escadron la hi jogo si da min na hadinye nin baraka ba di makoni na godo min benju fo kono jo kem lay tuwabu manchakunda chagote hi kulu nin ni fatanto la ni na ta shi France je musuma je kumuru na shi te musuma ja hali haki ba koto je manani hali hi fula kala fanga je kuma khaban fana hi filme fana kabla réseaux sociaux la khilaman walin kana na réseaux sociaux ke fitina kumoti ntani gaje bibi tengan sabar fitina ngan sabar réseaux sociaux kumola ja hanga ya kumo fanga ni ma invité tenten dabula la parce que wallahi ya hanga dinga do hante inte Usmani Kebe kilin na téléphone la atul ben na tenko ko ni ngani ala la tu ngani ala la tuji ngani ala la bula nyogon parce que me kuna ko mala ni muro lo hankili privé la hanna nani hambaba nani nkumari ngambemba alay ban fama ja hanna ni ja kon to nyani hakke inte menta sarama wallahi inte ta sarama tuma da tulbe na into kala inta kala fano kona fanga na la conscience hisigi hisigi hakilo allo ira asalunga fuko ko na ro fanga manyi na kante baba fanga lonno inte baba mo minti wallahi me wonani wallahi billahi tallahi man dunia to lo banga en londi kono jahango mo ko ma den dinga wallahi sabo premier mbadde baba wallahi haka haja hanga ya bunya aka fam bunya fana alinga bon nyogon nake bale nanala alinga bon nyogon nake balla sotola ifulanga nani akiri telephone la bimbi en ha faye mimbi torola la kota faya manja bin na fanam ben na hakuma da fo min mandi ya fayin kuma ore haja min na fo nyi mandi ya nye nkanam fanga tabunya nyo fanna sagu fanam ma nyogo nye mo ni ka kotinya hali hato nya la fanga fo mo ye agata la fayin ki hakotu ngo lon ne la ko to jam parce que hade ne haje darame ke na tay la ko kan wolon pila na to le kan abi man yin ke ni mi man ke be harje hete hi fanna sa jo har to nya bi ngaje le jay ha ke le jang ta ta kam ma jam e kuma ta jang aman dia mo holi en bari ina fi hakke matara adu ha to nya la ko wallahi inte nakiba ye dunya la banga jammin na ten iyo jangaro be kerin tension be kerin dunya ko be kerin bi ni man jusula yini fanga embi foni hidi idingal tu miskina yato de ni man fitino dabula bibi foni hidingal tu miskina yato de ya hangolo fo ngalon nyon nyen nan to le tamu nyonti ntolla mo kilinti wallahi ba hala gulo la ringa lawa ko me bwala isa mena ko ba gulo
alin tolla mu kilinti na alin man son ɲɔgɔn ma alin man ɲɔgɔn tɔ alin man tɔ ɲa fɔ ɲɔgɔn ye alin man ɲɔgɔn bonya mɛ si kutalla la jutulan ma nge duniya laban min bulla ten bi dinga si sigila hina ni fuy fana man boato hali ka dan kame buta parce que ni ta fanga nganne fanga mangi ita fanga nganne mangi min bi ta fanga kono adun tente ni mo do tele ja a hanna kan janga alquran o ta kam ma ja han tilin altala lan ka hakito lan nati mo ko fi nganne la gashin ya min bi kono be min ko bari jango do ma ko ni ko dankar man ke dankar ko le kata dankar ko le kata wala to mo ko fi nganne la gashin ya ibe fi kala duniya en kono la fi hake wala nganne shin ya la kali ni to jo kuma kante ni ngada wulile te ko be mo ko to mo kuma la me bara yisu papa wala hake ni to jo kuma kanje kuma al kon kana dum mo ko gasu to mo kan ta fa fu la akabe kariman sakundala ma ubi abe kar kundala ma wala hake ni je kuma min to njake ka hakilo la kon kana bula mo kala mo kana ta na alfa fanan na ko to parce que mun na ko wala diante keren ko mo ko ila alfa do ya ko to me fali ngan sabari nyogon nyen ngalon kalin to lam alin ngalo alin to la tamu nyogon tin to la be futuru nyogon ma ning itani ite Mustafa ni ite Usmani kibete mo foten ndata nya shi foten ta ni man kan bayin ti se kan fan ni dube se kan mo do yo abete donc jahanga yambe mélanger nyogon teten fo ngalo afuko la kuna rulu fanga mutano la ti surtout nin ta halu qur'ana karanda le fanga jin ta moy ko digala ti ala qur'ano ma bande ala qur'ana karanga fanga nta ko e ko al qur'ana karanda karanga bay la ko suru khasha wala ke meta khaji bay la ko suru khasha yo voilà donc ni haji ngana wolu mbogol ji min halu qur'anu karan mo isa fo mino ki dajugo fanga parfait be mo min la mo min halu qur'anu ibe ala fala ibe salla annabi ma ibe salla ala ma ibe salla annabi ma ngana woje wobi sigila ha ala alfa dogo ya kumo to be nga narlo ki ga afanga ke narli ke la fanga ti franchement ça ndalo mo ko ça me fait pitié ni haji fona nake ba men dabu sayin bibi te kakande gobe bati dabu Allah problème lu ko parce que fo ngana hukumo mala ni hajim ben dabu Allah tuba kumo to ko nga faali yen ba tolle be sigirin tuban to tuba ngati din to nta mutu fili ngalati baba so to tun fili le na so to bokele nta mutu fili ngalati ko ni haji bibi nake ba kumo fo nga hal sari ngabi non parce que bibi ni a problème be je bi mba fo la jahangol inte bendin jahangol be keloto jahango be keloto ante jango jabe tuba kilinga ineto ndori jahango mini be boke be bendin ndori jahango min be kakande be bendin ndori jahango mini be kindi be bendin ndori jahango min be fungun tulle be bendin on ala hallo atul hallo afuko la kontu la tuba ke makalatin jahangol bulla ko arabul be lari la makala nyaminna ndola ka tuba fana mira wala tino afuko la ko hormat kanke dula la mujeti ko tuba mo jahangol fana dunya lagine fana fanga makala mujeti woni haja Allah kumo bibi ni ta fanga musafan tete wallahi ngan kala ala men dabula Allah tuwa kuto men dabula to ten simbula la to nal tala fanga te halin singa meajo lonji fana parce que munna ne ko khayite na kata inante ku kilin kunna woni hatu je takala fe fu se kisi fitino ma parce que mo ko ibor fitino hal do yaro le burama nda ima hal jamato meta parce que mun nambe silandin ne do kana takan do ya jamato kazen toro ala part wala haki hali hajama madinga ke ali men jato parce que mun na mbe silandi do kana takan nam mali jamato nta malo mandinya wala haki nsem mata kambe nya jankili mais alla kumo la fomandi parce que kumo fanga binonne alla tuba kumo la fomandi parce que problème fanga binonne ni ko sa en ko nga intervenir ni ga jango jaba fanga ma abe durgo bola fanga kanna tubanga ya ma parce que akalo ne ko jango lo mate c'est une fierté isa fonya ambi tento ni so do le débat la isa ko yana wora tu fili ko yana wora ni to le mambo tuba me bola minto dula ko tande na to ko lun tagala mun to ti ba be sigirin kakande mbaba ni be mbale bota gela kana dal to on kana ndabula Allah ku na jala ka nyogon faga masonia alinte njela yalo mana mo ko mini so fo
mo men so fo wol be landine parce que jango hambi men yo na ke ba wo fana afuko ka be landine alors problème kiline be nyala la kumo to nyala foli ye yo afuko le doron ko kumo doron na fanga mo wonte de tuba fanga en général fa la ka kusha man na ma fana mo ya ko to kakande ngol ni jahanga to mal be toro la bulla bake jahanga to mal be toro la bulla bake yon nte ken usman ke ba fo la ko la ken ko dol ben na la shay no ken nanrin tija jahanga to mal be toro ni ne bulla tuba parce que kulin hali mu kebe la ci ni nin kebe kundango do benta nata soto tuba la ni mi hakilo la tama shafa na fi jamante uba o kube tuba ngolo bulla o ko be kakandenga ni jahanga to ma be dimin dalima tuba ken abe mo le ministre de tuba ke to le nyon te jahanga ya ken kono ministre de tuba to le ko jahanga ya ken shirifu ya bi to la bulla yo na to lite kata lagi ne territoire to min aldinga ministre de kafir jamono kono jan to fana man visa wulti abonya ha ejana di le fanga fo alors fihi hakilo la réfléchi kana la sa ndori so to lagi ne territoire la kono alim be so to jamana kilina kono la na to lite kata to la jahanga ya ma atol dinga ministre de france kafir jamono kono jan ndori fana man visa wulti asya ala hafsala wulti ngamutanya men ning tato bulol ma ta fana ngafsala wulti to fana man visa wulti ministre de jam abonya fula nyoko na kakan na ngabuso min bedi atol tubangolo ma isa min nabo min be jusula to ama mo sabosi ngamuso min dali matuba mbaba da hadi al madia foko la ko khoramo ko la maliti dina mo ko la maliti al qur'ana karana la maliti tuba mo example lati ko makka na minna ngandinga min dali makakan de na go kina shiloji allo wala ha ala se nyogon tagi dema iko diga men dinda boke nin kakan dem parce que non kundu tale sa dinga bok kakan denga kol sogonga da hanga to ma min ha dinga da to duma tuba ibe mutara al bulle le shafo ko dongo fanga dongo be mutari mo bulla murtaniya minna ala ke ansa fu ila fanga la respect kilin nan to rama ala al musul al ministre de tuba hal wala shali goshe al be wakilin wala kakan denga tayin kemme ni na fu ile mela atuluma ala al musul la fanga mu ni nin kakan musul denta shina ya la isa mela ko la konteni nakiba alla shigo sedi anni mo golla janga ya sedi anyo mo yango ya amebe no nya ini min mu janga kilinga tan mu konton kilinga ti albebe mbabe den dinku kilina la sate ko la habo gole ya sabo la habo ja takata gori jindula jana ma fanga ko sita faranti ja nyamina no ha fanga la fismante itati ba kata be shigirin tuba territoire la kono la ite no wo sebe herato ino sebe ntana to kuto jam problème ila kumonye programme be mbulule ni karamo ko do be nare futo kan kel ni musuli be men lari nyohon kan jam yo bata programme tan ni karamo ko be nara kay jara kumo men ko parce que tuba yo kusiamande be kerim jambi jahango parce que mbe kusiamande débat la jam tabunti jam de kuma la jam al ko hakkili ma la hakul faham al ko ko men mo hakkili ma be kerim ni be ko la tamala ni be ko lu nyato i se rectifier nyamenna hakulu toben hakulu nati normal la parce que jahango sate wo sata be ko ja parce que problème kilim men na ja nim be ben ta jam eta bota kakande ja no eta ni ko men be kakande ta holon ne nta bota tuba ko lu sela ta hama nyamen na tuba ngolo te man ta holon ne do bota Senegal sal ta manya me ngure jahango nyim be bota dula kilinga be mu jahango la ti bar satara bi na sate nyunu ko lu sela ta hama ite ya nya ninte ya nyamen na ko kilinte programme men bija jam fon nga ko lu la ta hama ki ko men jama be de den ta la kilin ha ko lu la ta hama ki ko me hala ta hama tuni fili tama jahanga wuli kilin be jela hala ta tuba tama jahanga wuli kilin be jela problème parce que contestation o bité wulon ni
drame ki hakuma ko jam bena la di bak bon nali benta dula tal jama be benta al suula tamale butugun haramadi nya hakilo la alko waran kana alko fatan kana nari al hala tama hakilo la jama men biya al hala tama jama ha fo kombe bota dula di france leto ngay nda tama kume jahangol le benta jambar jahango yini be ni la lando le mo iyabi bon tedi kana fo ko fo hala tama ki kome asera tahaman teli ya nyamenna sa traite bi jeta man so woma do fana bi woma d'accord woma ya lon tonyo go beta yo wala hake janno folo to num bebe ni hon kan janno fidawul si la den mo contestation na ta differenti sa te kiringa sa ye fidawo be kala dula nane dula lulu mun na ta mamba ta sobo ni honna na be mamba tan sobo ni honna yo ila fida ko mi moto nya nde me conseil kilimbolo dila mo holma na alma denta sate kono mo min na sheikha shi ali beti wolungo mo min be na sheikha shi iti wolungo ni misili mo la mude yo na sagi jamma reso batilo allo Usman ya haka da sagi da mai kuma ho na ta siya hasiyal tiji na fi dawo bidan ne je kun total no ha allo ila reso bata ultala ko Usman man ko jala ko wala etul benna iyo jansi len tulbi la silen voilà mbe conseil min dila ja hangoluma iyo nali nata sate alma denta sate yo sate la iyo ke ba min na sheikha shi ali beti wolungo iyo ni muslimo la altaqa la muslimi ya ko ke waya koni sate wo sate nali nata alma denta alqa fo a kar man sante meta nya ni mu garangele ti hala ga sianti me to ngama muslimo la dummu wata kana karkelati jahango dum alin na nakaro habum isa bo janna sa ya ta sate do la mi do ga sha do te afa no kon ta kala je kon nan ta sate kilin kun an nan ta sate kilinti o be alquran o karam ani sa nya duwa jabi mo ko ala la halo duwa jabi bu mo altala la holo mo ho hakko ni kha dama altala se barku do alla ko beto mo hakko ni kha bo abulu la nakaro kan u be fanga kan altala le shalbu ko na wala hakke kala madin ta fidawo yu fidawo altala ta tinya albulla parce que mon na e ba min la droit mo wolu ngali bi banjadu na wala bulla sa te kono ala ka imposer dole ma ko fa hakke tele ya tele na hakkan wallahi ali be le be fatanna olon ku yen kay ko be mbali ni gaji mo be fatanna kuma parce que mon ni man benne e ha le ko mo da ko do ala nya sila nya hakko hasila mo voilà mo hakko nake ba ni gaje fata finga fanga tabanci la hakku fata finga ma hakku lo fanga hanza tubabo na la kafira wala ake shinin kusha man nabe makon ni aljama tubabo inda la duniyan ko lan nashki ba shilanta ko be nya ja shilanta hakku lo nya ni gaje hala durwa le ba dila mo ko ma je be kayto dila mo ko ma ja parce que mun nakika mo ko tu afanga bulla kaytin tabula be balu da nyaadi mo mi man shila hakku nya wala kayto di mo ma e ko mo hol bijan durwal be al bulla jalbe takala dum wata la jaminda hi faje ko al kana mo hol tu konko to hadi kunti bulla ishila ta hakuri na wala ka ke hol kreyo nim man sila hakunya wallahi hal tala fanga bolan halin se ke misili motin se sal soko man ngura al tala fanga be bolan dal la fanga parce que mun na nole mankan ni aje tubabo ni da kafiriya e be antala be hero be fanan ke li yen dem burla nya kana jam me hani takala hal makka jamono lo kono la nafulo ni hero be jaminda beto bena la kafiro yini adam ime la fuko la kuibe silani hakolo nya ibe silani hakolo nya wallahi mun na meta maka dunya hero bebe makai o dunya hero bebe dubai dunya hero bebe kuwait ni dulal to pour kan takala non parce que ngalon ne kinten hakolo di lamma kinten hakolo di lamma wala hake mena la kafiro li adum ngole kon kan ka fu nyoya ya adum na ka fu nyoya la jakeri mbe hajaru to kanja ya ben na mo golle la min mu misiri molti be ko wati jamono ko be min lali kan ko mu misiri mollati ni mo go mi hakodi be na be de na mu vana kush awale nga nyo hakola dimma mi mu ke bati lumin na la satela ta ta fi dawo ki wuya hali shirifo la mu hali shirifo le be sate o kono la
na gatara ite mustafa la kasiyate ti woluma kata iya wala hadi ala fana nya fanga ha fanga majiga fu ko la konte fana nyinna kasiyate fana nti ko ni gala ga fidawo organiser afu ko la aku karman sa nyina moro kunda tu ben karman sa nyina mun tulla ke bat tulbe takala inna ya tulbe takana tu ya tulbe kele ngenne wallahi hal bibel banna fataka la mak be hitakiya wala jamutari parce que mon men ñogo hakole dimma mbe conseil kilina la wo fanan ka ha fo da ngole tuma la seke be na fara ngati sini conseil mi motu fonya alla godo min be duwa fe ngini na min be duwa fe ngadi la ja hangoluma mal tatra ala en annabiyan dunya mo ko se kunin na koluma nte baba do bi fonctionnaire la mo ngay jatel la na ta duwa ngini ndula tu fila la godo asa be la enveloppe la kono la ase godo la enveloppe la kono imamo ta fele sallallahu ta fele karima ta fele alquran karanna ta fele ha be do albulla enveloppe kono la be na harjigi atana halu na hakino na afanga la volonté ha min la kono la ha dati goluma ase enveloppe di wolwol ifanga la sala kay hatara min bi ta kono le ala yi harjigi le joti kono nalin da hanga damma benta sayi e ha godo 5 godo 1000 2000 ou 3000 4000 euros sotata e ha 200 euros bala e ha di shiri foluma e ha 150 bala ha di shwara kundangoluma e ha 2000 euros bala ha di karamba ngoluma e man na fitinoti yana da fitinoti ni ga l'enveloppe la kono no fitna fitna mebo awal godo l'enveloppe kono balin ta kala mo ko la hal don kala kam min kalba kala ala ya ala l'enveloppe kono ala ga di mo kolma ni be kunyini ngala de ninte fam may tole la alla godo la enveloppe kono ala khatala parce que godo ko inna benti ala dunya en kono na fulu godo ko yin mo problème ba parce que ale musafa ale nko to musafa nge dunya la banga min kono te ka 3000 euros bon be ka qur'an o karange ka 1000 euros taw to ka 200 euros dinte ban ni be ñoxom fa la jene ko yo nin dum man ñoxom fa je mbet na to tinya la be tagala ñoxon ñaw be nga ñoxon kon dunya ni ali jama be aw ban to nta dum tal qur'ana karanati donc al atul min be duwani ni ngani saraka bo nyal qur'ana karanga ane annabi mbal tarala ala kunna jahanga ya ni fitna kana dum tema ale nga kuni ngani appliquer na jahanga ya kono nim min be duwa fe ngamin bole habula enveloppe kono hatala muslimo liti ni shirifo takata ya kamin tara ya fanga harjige la joti ni tore kundango kamin tara fanga kun ila harjige la joti hali malaka jama'a nyale katakala kaida maliya parce que nakaro siaman na ben na guri taladu layni wala ka ke fitno siaman ben tema be bolo nonne mi de malal non dondi mi de mala dondi c'est na continent nam parce que doit fen ko yalo nga ko mo fo jan sai do so bo tu fille do so bo Sénégal do so bo de la parce que talaro nya go ko na ahamasi bo bade la na ko la doit fen na miro to ite men nga doit fen bo Usmani la doit fen ha bo nya lo ne ha ngan ne ta le ba kala nyame bar mo hol be keri ne bi hari la doit fen bo parce que mbena lo kan ne bo campagne kala le jang bena rin ne wulu kan ntela hanna doit fen bo ngana tota parce que doit fen bo la hala ha bo menna la doit fen bo nya ma bo nya le setambola bari ite bona fo ko so le do ha fo en ka me boten ka se ketenne ki ha ka kala tenne ya kan janna la fengala ya kan janna la fengala est ce que al hajigo le mot parce que ngam hol jele ba nyalo lo nyasi fo enten ke ba voilà isana ay kana be mo la din kulle to ha fa en ka dinga to ko lantela nyalo lo fiyen wonya ndarta la nyamin na alfalu na darta la nyamin hambi bet hamala shilo wala ka alo mo nte ku kilin Angleterre dianye aha mo gol dianye la shili koto ya min bi bulu la hambi me boato ndol mini be français jamano kono janto la be yala ko nga modernité ni na culture bo nyon ka betan na culture fa ngati nyambulla nakiba janga ya ngadi de alhamdulillah wallahi janga ya ngadi nta man shije lagina isa mila min shi man lagine shi fanante lagina min shi washu nte nyala janga ya nyala antije wallahi shinte lagina min shi washu bengen nim barako nin ko be la janga ya nyala nta usmani ke be nyala antije halin to jobula rin ngon naten dondi ngafi sam goli ma ko de ngafi seti
men na jahangaya hadile wallahi na jahangaya hadi na jahangaya hadi parce que mun nanin kubula tite Mustafa kun nabi iba sate min nabi quelque chose jahangol jato isi masitato sisa lon fana ko kuba tabula bengale sena wote ali sekele nyawunya nda kukina hansilan jahangonya dondi de le chose sate min kono la ise mo jele sa ni hidu nyogon ne bata men nakiba a nyogon nana ni ka nyogon baba na ni ka tiling asula ha tiling urala akam ko ni janni ngura be sila isa tra dinga nin do dinga be bulu mutari nyogon bulle be tala isa je wo sogo ma e bitambila sano ya lo le nyogon ma ko itambangura ka me ko mu idan ko ma yo ya sano ya tulu nyogon na ha danno ko min ngan silan jahango la kelo la me ban limiti la fangantala ninga hango hakelo da muta shikela dinga shikela musu shikela bar musu shikela na shikela kabilo shikela abo so shikele kala mamari nga min faka man soto altala ma da ko la shikelo sabo le siwo maji ka fa ya fuko musafa min muinti tan jako la muinti nin kele han duniya na ma kele musafa mun jako le ti isa tara fanga te fanga ma fanga jako ti rasiye te fanga ay te fanga yo parce que mo do bi je hakano hasiya fanga kunturuti kono mo to mi ngalo mi jaholo wala hakke se doli ki jahoti wala haja hangula kelo masilam parce que me banne ni haja hango di kelo bante mo parce que munna rancune asian na koto ni ngakumu tamabula adu wo man nin kelo to kelo ni mo ha kelo mutana sita la do tala kan misala ka dabula wala kabisa yo wala bisa panna sago molati fanna sago aha ku gola nga hakila wu ku hakila la habe ngata la ko he ngadi en ko mayen to la mo kiri wallahi me jahango fanga me wala ke jahango ka fanga tabunya wala fanga mafukula nte me mfanga la sagi karman sama hali nto nyala mo kalo afukula ko ntela bakata Usman kebe ma ube ntela bakata Mustafa ma me nte mfanga la sagi la Mustafa ma kalo afukula ko ntela hakelo tege Mustafa ma yo parce que nte na kuma digo le boto a bente en konta ka fisa wotile mo ko mon fisa ngoti mo ni ka koti nya mo ko ma ifanga la sagam hadi ya alfa la fanga ma yaka kukala mimman dia ni na kwa en kama dia nte yefanga la sagam wonte fam wonte kunna gwati fasi fa kudule fanga kam wallahi ngolo fi yam kiba na kumo do taje nte baba hanne wallahi nki hannani hankili hannani abang ko nganta saran kan ko non kiman kulula ngo ko ni la ro fana diata nya latamma akan ka benti man ka bentamma wallahi ka bentamma diata kuna benti maka diata yan ka ko mata sewa kan ko ishabu ija abanta ka bata ba kan ki jara shi kuna diata yan fana kan ko bata lamma yo wallahi diata yan fana parce que atel ta mun tati nte baba man nan jombe ta nan no wo monte ma do ngan kula be voilà ama tuma do ama ke fana woto be nyaal tuma da be dimindi ne wala haka ho kenna men de safo ko ba ko be fikirin faransi janne mbe mfanga balo stola mbe mfanga la salon kono la nga fo mfa we kana ko nyem butukum i karo fonte butukum hanga taka amasto na lola min mo min na taka ti tama baba barko yini ale nga hakilo tude nje kuma lam baba doli ntata doli yan jante wala khabar ko nyini baba na nimbe mballa mo min ni baba barko nyini ni mo min ni baba barko nyini hali tata la musa kata so lawla mo min nahi baba barko nyini hali tata la munima hakilo tu isa kata so la mo min nga baba barko nyini hali tata la mu isa hakko so tala ni make hali tata la mu ni ma isa kata swala wallahi mbe jahanga ya komento ta nimbara ko fanga tete satara jahanga ya mbata baba tatinya ninna jahanga ya barko inna fanga te kuminta mitalla tubate satara mo keme saba ko mimme kasola te wallahi barbe be banda ni ga man sakunda je e bella gidi be tuba je rin hatuje atul be nyala ko foka kito la lalite mai tulu ba fola le kuna lo dabu la folo bala minna bale hidabo le balikan alfa la kadua min te wala bato le wala balikan non te ni kitan
ni ketan tolla ko so jamano lo konaten million sarante butu gundi sa tarten dole be larin sinete tan ambi mambo kona alin kana tulun jahanga ina di non talim be katara stola faransi jande mo ila hijabo fanga ikan tulun hijabo mem di mai kan tulun ala wallahi billahi hijabo tanam tuluma ko yalati non talfa ko ndemi be masay na tan sila yonta inna woken ko manto woken ko mante imama silam mora yala imama silam kula si bula kaso la fu fana mai bato ate ku fana kida ilin temi fana ma parce que jamono ndinga la moyo ngo 14 ans jamono ko jamono ndinga ibo masala namon imama il croit à rien mais ni ko jabe jahanga ya gerinje katu ya ni jahanga kendo do la madin tanya wala haka jahanga bu nyare katu je walin kana fano bon fanga ma ngakan wolon nale alin kana hijabo bon fanga kan shirite mo mi nyara fanga ja shabu ho wuli kilinin doti ko ni négociation wala la tala ko isabe ha kedo dabula wallahi nalim man négociation ko alin na be albe torole alin bebe torole ko kala tu bangol la torole ha sham to di patient to sirin ka kan de ndur la yo mais alla toro mun na torole ti falo ko long ngenan da ken bato parce que ni kaje bi ka kan de go be bi dira alla ko to parce que mun na alla narlo la khashiya ni fanga soto nyama ini toje kuma kanta alhamdulillah rabbil alamin hake nse barko la ngulu na yani te wudu na ba ni soto nyama nge kuma ya ime kuma jahanga kun fanga ani la bo khabila kendo kon le ba fole ko mustafa sawa ne be abi ka sawa da kun ngol ton ne iterin te kuma kante usman ke be ka ke be kun ngol lon wala hake fanga te non te ten ni be kuma la ten do batte wuli ni iteni mbimba be shi fala ten be mun yo ba fitina kan be jahangol da bulubi wallahi ke jangadi ngata be jahangol da bulubi ala to ke be wala ribe mbake sungo fanga ni fuya ngati be jahangol da bulubi nte menje ko balte o bumbal tamita ko be mama ke segen ko ba be wala ta ke so ke alhamdulillah len to be wala donc be wala donc hambi alamun kelam ko nyimati minisen na alfal bunya nte ken so le fali mais franchement il y a beaucoup de choses mimbe jahanga ya konon kanta mi régler la mimbe jahanga ya tema halin na sati damma ko ngakumo damu talenja minna tubani kakande ngolu la njuro min ben tema hali bibi men dabula la kolto min hali sali galbe nyogon fa la ben de la ben sigila hanga jo muta non to folo tonu isa jelen nu jahanga kunda nu ku khabula kulu so jamono kono ku kakande jamono kono ke ba hal saringa le khabo tuba khana do fo jahangoli mi de be sigirin kakande yo kharanje khabo tuba hataka mi singola khana han kakande ni la talibo ni la mugolu wallahi khana kol arranger kol so jamono kol la kuma na hakilima ni fa hakilima liti ma ban ni la bunyani la ko be khasagi tuba ma be se ko ma fo be se ko ma fo ko ke bala khabo tuba hanan to tara kol so ko ben kakande jamono kono wala khana kuma to len ko kelo man ban wala hasaba ay banale wo ketale ni gaje kakande ngolinta atolita wo sarakalla parce que munna ni narlo siyata koto ibe mo godo ko yala koto ibe fanga la fisamante yala mo gota fuko la konto min be sigirin tuban to la fisa to mai ni beti pour ka famille je ni pila kelot ni se je khatuje al musental la pour pour kam nali je ngali tuje pour kan nali be futula parce que ngolo fo sai pour kan nali be futula parce que nakeba muso nga to nyafu ya wallahi mbaram muso shaman na beni to rabulla albulla wallahi nga futo mini dun tuwa ndake usmani kibe halal na tan dinga yin la madi mali ta musa menare no wonte kala menare dadi le ma menare dadi parce que mun dadi le to nya nyolo fodi hali ta mu nde ko to musa fala na ta san ko nati di muso le yindula takela meni ko sala kebe muso fa meni ko sala le be wala nde la kela parce que mun nante na la di le ma ki ka ta le toro ka ta kudo fana la kam min fa sa akala na bari nya fa tinya kuto wallahi adu na futo min be ngado alla tubaje fa wallahi nake ba fu na ben tamanta mi dola mais bibi ba anto franci ngol fa danteng franci ngol kem fa ngandi musul di jamminna dol be sigirin tala to bi wakilin tawula la Allahu akbar mais franchement na futo min na baba la futo min dum wallahi mambe afu mambe nen karamo ko be nar ndia spécial futuo be nar futuo kanja mbo kala épisode lati adu nin tutammo fali ya ngatun kono la nin tutamma fali ya to tubango la kala fuko la ko kakande ngol be dimin nal mamim fanana ma fali ya mbata kutun kono nte wala ke me ko matun kono no
wala ka de pira émission info mbata kumo réciter ko min ben ko tan ni be ko na yamin ba fo lawo nyale kula ben torlen alla kolto fo ngolo fali min ba kila se be min sakin na jahanga ya ngabe ala mo da dabula ali me benno halin sal tara tanoto se tamballa halin sal tara fitino ton sa ko fo yinga kala ngatambi nak bay mam ka mo yo dinga ta wallahi billahi tallahi ha ni bulani toro kono da iri shago ka dinga la ira bay ha bula batare ya ina me ben duniyan jahil me be aliyama nakaro kandi ito nya kandi ne ko nakaro ka adu inshallah tu me do to fo jang ti to fo na fo la mais franchement c'est regrettable donc o fitino dollo algo fo tubangolia ni la alfa lien ben di muso mini di kalima ba di la lima tuba la horomo la kan ben di muso di la lima jahanga ya horomo la kan halo afu ko la kalmo horomo kan ke mo gollati allo afu ko la ko quelque chose to fanan jiko be sigidin tuba la fanan to jahanga ya into e ngandi muso dal ma to manke wo mo ko sifaliti ala kay shako ila ka bangi bula batare ya le ko ngado fa ngado ka batare ya fanan na de nin ka kan dengol mo fali en to soni ke be bo fola le na ala khalu afu ko la ko ka kan de nin jahanga to mai ni be dimin dal mo wo pake parce que mun nay baba ta ha to di meno akunti ya ferenti ya mbutugun fo mi be turunte ala jeshi duma do ji banna dingal dila jahangol ma nyamin na dol fana bi banna tubangol fana to la mu tol ndu nyale parce que munna ha ben di musulum tanya la le bulla parce que c'est donc jere ya tuba musulu voilà ini la tuba musulu mini moto nya ini musufolo mini moto nya hadi shi kungote tege fangala ishi kungote tege fangala be wakilala la mais ataka musulu ni kakande do la samela ko so jahangole isamela ko futa jahangola mu isamela ko baga jahangola mu ita bata baga jahangoje jahangole e bata so jahangoje jahangole mo ko ke sifulati ma o me ke no sifulati mo se boy baba na ko ka fo konte kar jahanga ya kono na fu ngol la dabula alim be futu ko majigole la alim be futu kan nyogo bari nyaale la nante jifo la dunia be to la se futu nyogo ala ko yala solidarité la tu nyogonto la solidarité la tu nyogonto ila ikana fenge jahanga ya fa ne keyo kana jente jahanga ya fa na ngada wuli nama wala jahanga ya fa na ngada nante inte bemba mi munti taka ni nka ko so aka kurlo kala ma hal so kan hal fa na bito ita mito ma fa na doko aka kuru bana ha mo lo tuge kono la ni ka bibi ten na tamo mbatan facilité hanke jahango facilité be ma ko jahango moderne ba ja ni modernité de botu kundro ba ta ke kasara mo hoti jahango moderne ça se fait c'est la vie c'est comme ça il faut que tu baboti te fanga minti voilà imagine te wala mun te sa fanya ko na sala nga hagole parce que mun ta kay école karamé dina mini je jahango lan wadi nyentu babu ya fangati ke ba koto la ke ba kendo bi la sar yang sogole ale wala hakke voilà ni haji jahanga ngami jahanga ke bada wala hadin ta yentu babo la kodo riti quel que soit modernité c'est puis le koto modernité c'est puis le koto mais au kana ke ki hiba ifanga fanga to ya perdi ifanga fanga la donc au problème le ben jahanga ya kono la chama na bije ishe mi fo bi ila fo la bi ngati ya fo la inshallah bata message me abata dianyeng abata bunyama de barka bulali yen dena dan sarali lale franchement ben fa de yan atelimen nya benna atelimen tulo benna ala hakata message nga to tala ala hasamba be campagne de la campagne même moyenti de la jang kumo le be fala jang ha système do dénoncer na bi tere ya abi tere to abi da bunkon abi da habi la kono bunkon contrôle ti jang habi la contrôle ti jang mais système men sake système do négatif le mo halabara ya problème monte mais halabara be ya wo négatif leti c'est bulodu ñoxom bulu ñame na ni c'est que kilenti mbole ñina nda fala ndoxo ke ni wolum Ousmane ti il a invité franchement je suis très très fier de toi monsieur Warila monsieur Warila hala ne kan ha ko il faut pas baisser le bras et kana bulo mati jangaya en jeunesse nakata ñame na ni taxo be kala wo ñale ngana campagne continuer campagne de momenti campagne de sensibilisation
be halu ne sensibilisation ku de ku golem palem ama sonya ni janga kunda bi ni kuma tabi ni man kuma men na faveur la harto nyugo babulu ni man kuma ha isutiyate la ateye battre contre ateye battre kelela ngobeji bi misili molu beto nyaaje misili molu beto fahamu men be sila kurmo to bi butum telle gena wudi mo hol betalon e be sila kurmo me silo men to kamani forcément il va rectifier là les la silo luka bena la sila kendo kan wala hakem bi trala beti invité bara invité te danne sumun nale sumul benar ne jahanga fonnin kedu insha Allah Ousmane batata mbata fa en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nga hakanne no hi sala bara bata kuntu mbe baraka bulalaye ala hadwaye fonnin ke nyasi mayala ala hadwaye jata kende ala fonnin ke fo ala men sey sifasiya najahanga satelula najahanga bongol kono ajana fem fom fo jam kumo man sonia tuma do mata kumo do fo jam wala benari ngata ala kwa hisra Ousmane benari ala kwa hisra ale reso beminto Ousmane beminto wala ndo isi akoto ngoto keltu menkilila awa problème ndawa même fo lien sile mba na kuma bata janya mba fele hisra misile modla bismillah para sara na mela lula yo hadwa men jana assisté dia hadwa yen inshallah hadwa fana be dafa fula trali le alo ko hadwa o ke jahango ni jahanga ya ni ko ala mesi sentan la so bonna fo ala mesi te ben kambe dun na bungol kono na habi do kono la inshallah ibula la ko sara mo holla après fana sena akum fa bismillah in ko to Mustafa in wali almunni barajila ntul mankaran ntul mu junbu kela doronati almunni sarada almuhajaru kelanya almunna jahanga ya diala almun benna amin Allah ya rabbi mbe min folanye message kilim bulla tambile bulla hala tambi tuba fondin kelima ngoni fame kuma saba ngoni fame kuma saba sate keba ali kafiru la moni wata shiga le kunna al katal khatuko sate keba hali kafiru ni ko ko bata bula keba al tuko ye on volla do al kana al tala kana bula ngir bukan amin Allah ya ko nimma fo ninga ko moy na banto isa taram man fo ko mo fana fo man kala la en konten dabula la tuba ko ila ko sabula wala hakembe kuma kan kuma ha message la banyina lal tala bata ke ba to al ko alla ke ba ko kumini man di ala dabula sinin ke ba la maltiko iman so mo yo baba ma dinga me shoyma iman so mo la alfama kuma mo ko to sonne ma alkana bila saga de conference le be diari ko hero be bi janne alimbe la bannata tuba ube na satele la ala khafo fondin keli mini benna mela ani la kebalu ni tata ni baba lu mini benna mela ala fu yanki hi fanga la sagi la kebalu me khatu ko kilin kun mbe kuma kilin fana fola jahangudi ya alu wula la hakaramba yangul de makaramba yango ne hakunyi nyaja hayende jahango karamba yango le hakunyi nyaja hayembake mogola narli kanal silang mogola fungu kanal silang alu wula la hide ma mo inte ko kela mo en ka halo yake ala hisarala wallahi jahango ma fodi londo ma lonnu ngalondo lonno nu ngalonne shaman na londo do to karamba yango ni bulu karamba yango ni shaman na hamo hol de mai la ngo kono da na faransi jang khadjige karamba yango ni shaman na hamo de ma khadjige to ja ibaba le keta mo holti
ikata londe la fananti ala la kila bon so do be je tinyale kuna alin kani tu nyogon bulla ala wula la hide mani la sate mo ko kilim bulla ta nyogon ala wula la hide be parce que na boto wuda la be sile fanga yale ali ngolo ngala hakilo na fundo bunya wala ke ba lo mini ben ko ali kani shigi ali nganda akoma min se benno kabilo fulo ni bulla ta nyogon na ali te ben non ta fitino sa ya ali nyabi le bin te ben din ko ni ja hakani shigi de karamba ngolo hakuni nya ja hakade karamba yango ina haja hala fishade ja ha karamba ya fana sutura bake nin kubiti mal wuli na sona teben ha tebe ban to bi sheman samen solo fo kono hakilo nin na kumo sa sama hal fundu bulala to nin ja hangu to malti alkani tu fanga bolla ala hide ma ku teben kumo min na sa tebe alu fo solution min bi na si tebe no lo fu nyogonye emission min bi na si la denno alo fuya ala ko se benno mfanga la muiti ali shi fanga bon mfanga la muiti ala hake ala nala kila ya jahango mini be tulo benna ala hawula ala hide ma fu se ben parce que gita kan position min ma abente ni torling aben shularing aben torling me ngandele parce que mun nangan tasu tatule men tolo mu dinni ngal lati ko na tolo min mu ke batin fana nyala ko sinin ke bala mal tolo fananti al wula la hidi ma fi shi fanga teben al qafo dindi ngal yen allo etere la bato han hali tuba la benga la bato ko dunya be ni tolo ben tasa wala be tuba teben na aketo de ilo do ni ko ubiye tolo la benga ne bakele sayni france be ga boje kata hero be ke tuba min sake to la khalifo yin kuma kan asalati ba al hafu yin ki ka to ko nte bi kuma foli yande parce que sinin kuma lo be na rinten na la ta khalifo yin fanam banta de bulu usmane hakato de e trangana mon fotem parce que ya 30 ke tale ko jom do ni batame al khafu fundin keliyan khalifo hamin fo ale na la kila la kola e kana france la tono la sakade e kana la sakade godo min bedu neka ou bien jama min bi ko tulubila allo tulubenda jansile e tulubila yo e hake ala na la kila la kola e hake ibemba la kola min mukaram ko bati min ga janga yi masiti gadi tulubula mo so tu ibemba la khoromo lo ko e hake wala kola kana ke bayi na sagada ni mo min bi idafi e hake bayi ndrom mutafa ngala kumoma e hake ala na la kila la kola e hatu ke ba kilinga yin ko ala ko isla karamba yanga ya kana tinya message wala benyen hafu yen nin karamba ngol tata kuma la me mbola foli yen nta de maro le la kumo ni la invitation yin kono parce que mun nay la ko ben ni le torli mbatan sabara koto men balta la fanan tara la le kula fo altala min se te ben kan duite ma mini be golari koto fo altala min si hakilo sabati amin allah ya rab mini be golari le koto mini be kebal soso la fo altala min si ben nyogom ma keba mini be association ni be kunne association ko indabula na le seno fanga tuba fanga la radio fanga be bala tuba radio fanga kamula ba mum bala be fermé na le benyala be ha benga ma kalmu égalité leti parité khatarete ma e galo afuko la ko ke bala kuma kanga na betaka makang ibe kam favorite doyen a radio kamula fanga ka be bala radio min bigi ka be fermé nindi ningali sana lo afuko la yo afuko ko ke ba ka serenga millante la din doron contre be ente yala doron nte la partie nga fermé ala ko gane ta ken takti e ha be fanga fermé be habla zero contre habla zero ala kana réconciliation wa damu tal ni turango ni kabilo autour de maltema nalo ho damu ta zero la alla tuba sebe nal dum mo ken to sensi ga hanke spectateur tali wala mo wasalam merci Usmane ko barka ijaharasi kebe ala mun ni sima yala ala mu jato indin mu ita ala mu ke bayala
alamu iko mo sabatila alamu hera keni alamu ikisili islam koma hammo men bila silanga men bila alamu kisilam be kisilama batia ila mesa silama abata dianya abata bunyama ben saradi la janne ben ala ko fakala ila tasi igana men fo jahangoli yen ani igana men fo karamba yangoli yen wo fanam beto fanam mbari ngedu alibata usmani la mesa silama ahmed adressa de la ebe na ma ko lettre ouvert foninke adin na sabari adin nga sentan bula adin nga boni hon do yalla no hon do yalla fuste hakuma te luwolu mo hon lesen kono kudulo hakuma te luwolu hagiri bani hon kunna nyo hon na groupe do ya ubi hanyo hon na association do ya ubi hanyo bo anten chambala jango jang fo luwolu spectacle mo holo khatulan na mela mo holo khafo ibe nyo hon na ibeten nyin dolu bije ko fani kurumo bo sela ko bun kono le ntelle mo ko kilingati ntelle mo jahangoti ntelle be kankilen foka bi Ousmane bata kidiro ke ko nga intervient mbari nga du tema bengente men la bon kono me bengente men dam malu tema bi nyabala le abi clear linne bo ajana men fo jang ajana courage baleta woto ali ngamuta ki comme cri de cœur appelle le muinti mbata lancer fonni ke bema kuma lalu femfe ni be kuma kan mfaso yin to yala femfe ni be kuma kan association to yala ni be kuma kan groupe do to yala ali nga tartala sadula ali nga bodu wolun kumoy na message lu sako mani wura be tambi kan nyon abel tambi kam privé la nyamen na wo sembo habum hasiya banto to tati ali nga sabare ni manke kumo fanan ko ali nga trama sabarulla ali kana tara sentalulla ali kana tara kongola nyomma kongoro manni hakumo do fo do ma menase kumo lu manni abebe saferin abebe lamarlin abebe arisirin abebe mohodo bulo ala mun kisila sentana na kata sentanati ako be na da jamfalale woto alin ga ke tala salati alin kana ke tala manadati mardi insha Allah benari ni invité ku tabenari ni na wo falien benala da jam spécialement ni na karamo do beta programme fonu futuo kan Ousmane da si tala jema futuo ke lu ni muso bi ha a problème bi siare fatanga be siare tubabo me mako séparation de corps ke ni muso to hole be nabi ko futuo ke ni muso bari inte ni honka même mo futuo fangati wo fanga te appliquer futuo na sariyan si te appliquer e ke ni muso ni kan e donc e be séparer ni honka ne adun be ni hon hakko soto kam be den ni hon na ku siamanna dinga di bata soto dinga di be megen kan wolo konala be na la de futuo fanan kanjam keli no musolu mbe kelu ta folale mbe musolu ta folale mbe dula bele konkon na jang ni alhala ni insha Allah nu wo fanan programme sita nin karabo ko men benala nin jom benala insha na wo fanan na siyal majang insha Allah ni alhala ni ni alhajato kende ya dimma mba folale ala wala hadal to tala Facebook la nga demande siyama jele men ba fe hi ajouter Facebook la jang na demande complète tala bata waxti si donc demande bumbale bi je bar mi accepter non ali si hakketu nyawola parce que ni si ta 5000 to et même accepter no bouton wolem bar passe là na passe abija maintenant ko la paix et réconciliation na la tahata non ali ha aimé na ali ha aimé fusi jetam bi la jante ni sa to talale je ni nga to talaje doron ali sa suivi kenen maintenant la direct la doron ali ba jelale ko direct inshallah ali fanance tarato hawo ali be konton famaji go contrôle la muslimi a contrôle ni ndo hokeli jana kuraja ni wolo Ousmane fo ni kele muy dal ha doyen mbata doyen bara ali fana be ha doyen si mayala jata kende ala kumo man sonia na kumo ndam tarin kilinte ta satram do bata fantarato do bata fantara komba contrôle ou bien comme te bo contrôle ja bar fempe ni système le fana mu nte hésiter wo dénoncer la ja parce que ko lu be kele ne inshallah tamale fasu la bara me marché ja na problème du bebe bo kanti babu du janne nga fole kabra da mutula na problème wa bebe bo kanti babu du janne hata hati nalukan hata hati baba lukan hata hati na alifa lukan mbi bulala kumala mbi bulala justice la mbi bulala ko bela nga kam mo men nyasumala nga kam mo men hidimala nga kam mo men horomala mbi kela justice la idingalu ni mamarga tema ko fi hasariya la bara man kan wo kela mbarga du ali mankan kelan na ke ba yunuti kiti la latin tel tema i mankan ke kito la lan tema ni ngo kembati bula ambara de swala ni te koy baba ye te koy bemba ye
ka hakito lay ni do hote ni fa hakili ngati ni membo ke kili ngati ngati ka ha biya tere ka ha gwa do la ibata na problème ti ali ngada bula ali nganna ke bal nyasuma ali nganna ali nyasuma ali ngam baba nyasuma ali ngam be balu nyasuma mbarin ke mana musuma tending al do ho al dinga al kumuta ni ho Mustafa Sawane ni sita jambe dan janne bi na invité men fana benara menaro fana kan ni al halangine ha fal bi ko salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adim do wahdi kuta insha Allah ni al halangine